Good morning students, how is everything? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Today we will continue our discussion in English. Today we still discuss about greeting or ucapan salam and introduction atau perkenalan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ucapan salam dan perkenalan dalam bahasa. Let's start our discussion today. Mari kita mulai diskusi pada hari ini. Kinds of greeting, jenis-jenis ucapan salam. First is good morning. You can use good morning when you meet someone in the morning. Kalian bisa menggunakan good morning ketika kalian bertemu seseorang di pagi hari. Good afternoon. You can say good afternoon if you meet someone in the afternoon. Kalian bisa menggunakan good afternoon jika bertemu seseorang di siang hari, khususnya setelah jam 12 siang. Number 3 is good evening atau selamat sore. You can use good evening when you meet someone in the evening. Kalian bisa menggunakan good evening ketika kalian bertemu seseorang di sore hari. Number 4 is good night. You can use good night when you want to go to bed. Kalian bisa menggunakan good night ketika kalian akan pergi tidur. Number 5 is goodbye. You can use goodbye when you want to leave someone. Kalian bisa menggunakan goodbye ketika kalian akan meninggalkan seseorang. Number 6 is nice to meet you. Nice to meet you in bahasa means senang bertemu denganmu. You can use nice to meet you when you meet someone in the first time. Kalian bisa menggunakan nice to meet you ketika kalian bertemu seseorang untuk pertama kali. Number 7 is glad to meet you. Glad to meet you berarti sama dengan nice to meet you, yaitu senang bertemu dengan kamu. Number 8 is how do you do. You can use how do you do if you meet someone in the first time. You cannot use how do you do if you meet someone in the second time. Jadi, how do you do hanya digunakan sekali ketika pertama kali bertemu. Perhatikan dialog berikut ini. Good morning, how are you? I am fine. If someone says good morning, you can answer by good morning. Ketika seseorang menyapa kamu dengan good morning, kalian harus menjawabnya dengan good morning. And then if someone asks you how are you, you can answer by I am fine. How are you digunakan untuk menanyakan kabar. Kalian bisa menjawabnya menggunakan I am fine atau saya baik-baik saja. Perhatikanlah dialog selanjutnya. Good evening, who are you? I am Cindy Sulistika. I am Linda Kurnia. Nice to meet you too. If someone says good evening, you can respond by good evening. Jika seseorang berkata good evening, kalian bisa menjawabnya dengan good evening. And then if someone says nice to meet you, you can respond it by saying nice to meet you too. Jika ada seseorang yang mengatakan nice to meet you, kalian menjawabnya dengan nice to meet you too. Perhatikan dialog berikut ini. Kemudian tirukan ucapannya. Good afternoon, I am Komang Birawan. What is your name? I am Cecep Kurpacep. How do you do? If someone asks you what is your name, you can respond it by answer your name. And then if someone says how do you do, your response is how do you do. Jika ada seseorang yang berkata how do you do, kalian menjawabnya dengan how do you do. Ingat, how do you do hanya digunakan sekali saat pertama kali bertemu saja. Perhatikan dialog selanjutnya. Hello Andi, hello Siska, where do you live? I live in Bekasi Timur. How old are you? I am 7 years old. If someone asks you where do you live, you can respond it by saying I live in Bekasi Timur Regency. Or your address. Where do you live is asking about address. Where do you live itu menanyakan tentang alamat. Jadi kalian bisa menjawab alamat dengan memulai kalimat yang menggunakan I live in. Kemudian jika ada seseorang yang bertanya how old are you, berarti itu menanyakan umur. Kalian bisa menjawabnya menggunakan I am 7 or 6 years old. Conclusion atau kesimpulan. Berbagai jenis pertanyaan beserta respon atau jawabannya. How are you menanyakan kabar, kalian bisa menjawabnya dengan I am fine atau I am good. Where do you live menanyakan alamat, kalian bisa menjawabnya dengan I live in.
How old are you? Menanyakan umur. Kalian bisa menjawabnya dengan I am years old. Where do you study? Menanyakan ke sekolah kalian. Kalian bisa menjawabnya dengan I study at . Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pesan ke nomor WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.